नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पाए। प्रथम खबर, शव परिवहन पई नुआ व्यवस्था। 108 आम्बुलांस भली रहिबो स्वतंत्र कॉल सेंटर। राज्य सरकार सुविधारे शव परिवहन पई स्वतंत्र व्यवस्था କରିବାକୁ जाउछंदी। एथिपई सरकार कॉल सेंटर प्रतिष्ठा କରିବାକୁ लक्ष्य रखिछंदी। कॉल सेंटर माध्यमरे रोगी परिवार और डाक्तरखाना कर्तृपक्षक मध्यरे उत्तम समन्वय स्थापन करी मृतदेह को ठीक समय रे एवं सुविधारे निर्धारित स्थान को पहुंचा जाई पारिबो। एथिपई 108 आम्बुलांस भली रहिबो स्वतंत्र टोल फ्री नंबर। आज स्वास्थ्य सचिवों अध्यक्षतार अनुष्ठित एक बैठक में प्रारंभिक आलोचना होईछि। सरकारी डाक्तरखाना रे मृत्यु हेउथिबा व्यक्ति शवकू सेमानकर घर किंबा श्मशान जाए परिवहन पई एही कॉल सेंटर काम करिवो। परवर्ती खबर, पाठ पढ़ी सारिबा परे बहुत जल्दी नियुक्ति पाइबे शिक्षार्थी। विश्वविद्यालय उत्तीर्ण होइतिबा पिलांकू नियुक्ति देबा पई राज्य सरकार पदक्षेप नैछंती। एथिपई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलकातार बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मुंबईर बीएफएसआई सेक्टर, स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस भली बहु कंपनी सह मंगलवार उच्चशिक्षा विभागर बुझामणा पत्र स्वाक्षर होईछि। बीओपीटी सहयोग रे ओडिशार 87टी शिक्षानुष्ठान रे आईएडीपी प्रचलन कराजिबो। राज्य विश्वविद्यालय शिक्षानुष्ठान रे छात्र छात्री को इंटर्नशिप सुजोग दियाजिबो। बीएफएसआई रो प्रत्यक्ष तत्वावधान रे शिक्षानुष्ठान रे अध्ययनरत छात्र छात्री को बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस क्षेत्र रे शिक्षा प्रदान कराजिबो। एही शिक्षा को संपूर्ण भाव देयमुक्त कराजिबो। यार प्रकृष्ट क्रेडिटाइजेशन मध्य कराजिबो। या द्वारा शिक्षार्थी दक्षता विकास सह भविष्यत रे सेमाने विभिन्न क्षेत्र रे नियुक्ति सुजोग पाइबे। बजाज फिनसर्व 5000 पिलांकू नियुक्ति प्रदान करिबो। एमओयू स्वाक्षर अवसर उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज और विभागीय सचिव अरविंद अग्रवाल उपस्थित थिले। परवर्ती खबर, मे 6 रु जून 19 जाए खरा छुट्टी पाई बंद रहिबो स्कूल। गण शिक्षा विभागर कैलेंडर रे प्रकाश। विद्यालय और गण शिक्षा विभाग पक्षरु चलित शिक्षा वर्ष पई एकाडेमिक कैलेंडर रे प्रकाश पाइछि। एथिरे कार्य दिवस ठू आरंभ करी छुट्टी, परीक्षा समय आदि प्रकाश करा जायछि। एकाडेमिक कैलेंडर अनुसार मे 6 रु जून 19 तारिख जाए खरा छुट्टी पाई स्कूल बंद रहिबो। चलित शिक्षा वर्ष रे 52टी रविवार रहिछि। एदिस 80टी पूजा और विभिन्न छुट्टी रहिछि। अतिरिक्त 2टी छुट्टी मध्य रखा जायछि। 231टी कार्य दिवस अछि, अर्थात शिक्षक माने 231 दिन स्कूल आसिबे। शिक्षा कैलेंडर को पालन करने को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को कहा जायछि। एप्रिल मासरे 22टी कार्य दिवस रही बेले मे रे 4टी, जून रे 8टी, जुलाई रे 26टी, अगस्त रे 22टी लेखाए कार्य दिवस रही। सेपरि सेप्टेम्बर 23, अक्टोबर 20, नवेम्बर 21, डिसेम्बर रे 18, जनवरी 23, फेब्रुआरी 24 और मार्च रे 22टी लेखाए कार्य दिवस रही। परवर्ती खबर, 2 चकिया जान किणिले 2टी हेलमेट मागणा। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी मास्टर प्लान। एबे 2 चकिया जान किणिले 2टी आईएसआई मानक हेलमेट फ्री। लोकंको सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटना रोकिया पई मंत्री एही पदक्षेप नैछंती। एक टीवी कार्यक्रम रे दुर्घटना रोकिया पई एही पदक्षेप नै घोषणा करथिले। एही योजना मुताबिक जे केही भी नूतन 2 चकिया जान किणिबे, कंपनी ग्राहकों को 2टी हेलमेट जोगाइबो। प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना रे 1,88,000 लोक प्राण हराउछंती। केवल स्कूल सम्मुखरे 10,000 पिलांकर मृत्यु हेउछि। याकू रोकिବାକୁ से एही बड़ पदक्षेप नैछंती। 2 चकिया जान किणिले जोगाई दियाजिबो 2 चकिया हेलमेट। नितिन गडकरी कहछंती जे जी 2 चकिया जान किणती कंपनी ताकू एक भल कंपनीर 2टी आईएसआई मानक हेलमेट मध्य जोगाइबो, जहा द्वारा गाड़ी चढ़ुतिबा और गाड़ी रे बसितिबा उभयक जीवन सुरक्षित रहिबो। से कहितले जे आमे दीर्घ समय धरी सड़क सुरक्षा उपरे बहुत काम करिछु, किंतु ए पर्यंत आमको कौनसी सफलता मिली नहीं। परवर्ती खबर, एसएचजी महिला पई ऋण नेबा हला आहुरी सहज। बड़ घोषणा कले मोहन सरकार। मुख्यमंत्री मोहन माझी एसएचजी महिला पई घोषणा कले खुशी खबर। स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मानक पई ऋण प्रदान अवधि आहुरी वर्षे बढ़ाइले राज्य सरकार। एसएचजी महिला को सुधमुक्त ऋण प्रदान अवधि आउ वर्षे बढ़िला। एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना जारी कराइछि। 10 लाख पर्यंत ऋण नेबा पई सुध देबाकू पड़िबो नाही। 31 मार्च सुधा शेष अवधि 2025-26 आर्थिक वर्ष को बढ़िला। महिला को सशक्त करने उद्देश्य राज्य सरकार बहुमुखी
ଯୋଜନା ମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ନିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା କୌଶଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମେଳା ବୁଲିବା ସହ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ମୁମ୍ବାଇ ମନମାଡ଼ ପଞ୍ଚବଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେବାର ଏକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚେୟାର କାର୍ କୋଚ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପଞ୍ଚବଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସିଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ନୀଳା କହିଛନ୍ତି, ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଟିଏମ୍କୁ କୋଚ୍ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟୁବିକଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଟର ଡୋର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, କଟକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ଜନିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ବେହାଲ କଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କଟକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ବିଶେଷ କରି ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ ରାସ୍ତା, କେଶରପୁର ରାସ୍ତା, ସେମିନାରୀ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.3 କୋଟି ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ପାଇବେ? ରାସନ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଶ୍ରୀ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା, ନବୀନ କାର୍ଡ ଓ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 1.3 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 48,000ରୁ ଅଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅମାନିଆ ଚାଳକଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ। ରାଜଧାନୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିସୀମା ଯେତିକି ବଢୁଛି ସେତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ଲାଗି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷେ ଲାଗି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତୁନି ଯେଉଁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁନି। ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଓ ନିଶାସକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା। ଏହି 2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ଲାଗି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାର ସହାୟତା ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅମାନିଆ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ଚାଲାଣ ପଠାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଥିରୁ 1/3 ଦୁର୍ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଯାହା ଖାଲି ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 85% ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହେଉଛି। ନିଶାସକ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା।
एने प्रस्तुति पाई अंटा भिड़लाणी प्रशासन। रथयात्रा उपलक्षे पुरी रे लक्षाधिक श्रद्धालु पुरी रे समागम हेबाकु थिबा बेले भिड़ नियंत्रण पुलिस पाई एक मुंड बेथर कारण साजे। तेबे ए असुविधार सामना करने पाई वैषयिक सहायता नियाई अत्याधुनिक ड्रोन कैमेरा द्वारा भिड़ नियंत्रण ट्राफिक सुपरिचालना कराजिबो। आसंता एप्रिल 30 तारिख में हेबाकु थिबा अक्षय तृतीया और विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पाई जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाईं अध्यक्षतार द्वितीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। मे सुधा सबु विभाग निज निज कार्य सारिबाकू निर्देश दियाइछि। श्रीमंदिर रे नीति संपादन, रथ सामग्री और रथ निर्माण ठारू आरंभ करी स्वास्थ्य और परिमल सेवा, रास्ताघाट निर्माण, पानीय जल जोगाण, परिवहन और रेल सेवा संपर्क में विस्तृत भाव में आलोचना कर। परवर्ती खबर, बस ट्रक मुहांमुही धक्का, अल्पके बर्तिले 40 यात्री, अल्पके टळीगला बड़ विपद, बंचीगला 40 यात्री जीवन। सोर कलेज छक निकट में बस ट्रक मुहांमुही धक्का। भुवनेश्वर बालेश्वर अभिमुखे जाउथिला बस सामना पटु ट्रक सह मुहांमुही धक्का होइतिला बस। दुर्घटना स्थल में चापी होई रहिथिला ट्रक ड्राइवर। बस रे 40 जन यात्री थिले। कौनसी यात्री गुरुतर आहत होई नाहांती। 40 जन यात्री मध्यरु किछि यात्री सामान्य आहत होइथिबा सूचना मिलिछि।